салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Авто Душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хоси дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp ёин ки имо раон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Якум мошини фурӯши мо Opel Astra F бошад ки соли бароришаш 1992, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка пейдашаш механика дар ҳамҷосоҳиб мошин будааст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мошин беҳтарин мошина, ягон ҷои задагӣ надорад. мошин қарор дорад. ин мошин дар ноҳияи Спитамен. нархи мошин 24500 сомонӣ ба рублиозира гардонем 171 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 917 09 97 07. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дуюм мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1996, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка пейдашаш механика дар ҳамҷосоҳиб мошин будааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 электропакет, кондитсионер 100% кор мекунад, 4 баллон навай, хадаҳои нав, мотор соз. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 48000 сомонӣ ба рублиозира гардонем 335000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 931 20 02 02. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мои ВАЗ 2107 бошад ки соли бароришаш 2003, объеми мотор 06, сӯзишвориш бензин газ, коробка пейдашаш механика дар ҳамҷосоҳиб мошин будааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин яксола ҳуҷҷат дорад. як краскаи холӣ мега мошин қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 7500 сомонӣ ба рублиозира гардонем 52000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 938 78 18 18. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мо Opel Astra F бошад ки соли бароришаш 1996, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка пейдашаш механика дар ҳамҷосоҳиб мошин будааст. мошин як даст газа дидагӣ неста, умуман задагӣ пусидагӣ надорад. умуман 4 баллон нав, мотор соат ворӣ кор мекунад. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 35000 сомонӣ ба рублиозира гардонем 247000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 12 69 69. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мои Hyundai Sonata мебошад ки соли бароришаш 2008, объеми мотор 2, сӯзишвориш газ, коробка пейдашаш автомат дар ҳамҷосоҳиб мошин будааст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мошин беҳтарин мошина, на панава, ягон ҷои задагӣ надорад. мошин тюнинг кардагиае. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 60000 сомонӣ ба рублиозира гардонем 423000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 935 20 01 01. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2010, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка пейдашаш автомат дар ҳамҷосоҳиб мошин будааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, ҷои задагӣ пусидагӣ надорад, на панаи срочно қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Бохтар. нархи мошин 95000 сомонӣ ба рублиозира гардонем 669000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 003 77 39 77. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мо Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 2000, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка пейдашаш механика дар ҳамҷосоҳиб мошин будааст. мошин дар ҳолати хубай, кондитсионерш кор мекунад. документҳои яксолаи мошин беҳтарин мошина, ягон ҷои задагӣ надорад. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 42000 сомонӣ ба рублиозира гардонем 296000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 902 73 00 11. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
هشت ماشین فروشی ما تویوتا کارولا می باشد که سالی برآوریش 2008 ابیو موتور 1.6 سوزش وریش بنزین گاز коробка پیدایش اتومات در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. دوبای تازه است، استانش چوتکا، یگان رازخوردی زیادی ندارد. ماشین قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 78000 سومانی. برای زیرا گردانیم 550,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 905 22 62 46. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. نه ماشین فروشی ما تویوتا یاریس می باشد که سالی برآوریش 2007 ابیو موتور 1.3 سوزش وریش بنزین коробка پیدایش اتومات در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت بهترین قرار دارد. یک سال شید آمدگیش، یک دست گشتگی پریکیت کش در دوبای کردگی. چی سوالی باشد زنگ زنید. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 60000 سومانی. برای زیرا گردانیم 423000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 884 88 47 74. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. ده ماشین فروشی ما تویوتا کمری می باشد که سالی برآوریش 2011 ابیو موتور 2.5 سوزش وریش بنزین коробка پیدایش اتومات در اینجا صاحب ماشین است. سروشنو ماشین واگن نو آمدگی 4 ماشین آمدنش یگان کمبودی ندارد. در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 120000 سومانی. برای زیرا گردانیم 846000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 934 33 34 44. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی ما پلزفیر می باشد که سالی برآوریش 2006 ابیو موتور 1.9 سوزش وریش دیزل коробка پیدایش اتومات در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. ماشین واگن نه پناه و یگان جای زدگی پوسیدگی خراشیدگی و ریتکدگی ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر خوجند. نرخ ماشین 60000 سومانی. برای زیرا گردانیم 423000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 929 96 77 79. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی ما پلاسترا اف باشد که سالی برآوریش 1992 ابیو موتور 1.6 سوزش وریش بنزین گاز коробка پیدایش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. 4 بالون نو موتور مدل گیدراولیک مثلا نمیخورد. پوسیدگی نیست. سالن تازه، یک دست گشتگی قرار دارد. این ماشین در شهر بختار. نرخ ماشین 18000 سومانی. برای زیرا گردانیم 127000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 888 88 74 98. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی ما پلاسترا اف باشد که سالی برآوریش 1996 ابیو موتور 1.6 سوزش وریش بنزین گاز коробка پیدایش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. خدوای سازه کمر از خود میگیری، فقط های میکنی. سروشنو کانسنر دارد. قرار دارد این ماشین در شهر بختار. نرخ ماشین 36000 سومانی. برای زیرا گردانیم 254000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 888 99 99 61. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی ما مرسدس بنز کلاس باشد که سالی برآوریش 2008 ابیو موتور 2.8 سوزش وریش دیزل коробка پیدایش اتومات در اینجا صاحب ماشین است. ماشین زورای همه جوش 100% کار میکند. کمر از خودای دویدنش گیزلای بسیار ارزان نمی شود. علیش با کمری 2 یا 3 قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 75000 سومانی. برای زیرا گردانیم 528000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 906 66 65 46. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی ما پلوکترا بی می باشد که سالی برآوریش 1997 ابیو موتور 1.6 سوزش وریش گاز коробка پیدایش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در سیستم بهترین قرار دارد. ماشین بهترین یگان جای زدگی ندارد. تخص موتور ندارد. ماشین قرار دارد. این ماشین در خوجند. نرخ ماشین 25000 سومانی. برای زیرا گردانیم 176000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 927 07 22 63. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.
16 мошини фурӯшимои Toyota Avalon мебошад ки соли бароди 2007 объеми мотор CV5 сӯзиш буриш бензин газ коробка передачаш автомат дар инҷосои мошин футааст. Американка тоза задагӣ пусидагӣ надорад. Мошин алиш ба мошини арзонтарак болоиш сум қатӣ мошини вайрона қатӣ алиш намешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 85000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 599000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 911 03 16 10. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.